ମୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଏକଥା ତ ମଣିଷ କାହାକୁ ବି କହିଦେଇ ପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦୁଃଖ ଓ କଷ୍ଟରେ ଅଛି ଏକଥା କହିବା ପାଇଁ କେହି ଜଣେ ସେତେଟା ନିଜର ଲୋକ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିଥିବା ଦୁଇଟି ମଣିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ନୂଆ ଦିଗ ଦେଇ ଯାଆନ୍ତି। ପ୍ରଥମଟି ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମୌକା ଦିଏ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଧୋକା ଦିଏ। ଯଦି ଆପଣ ଚାଲି ଯାଉଥିବା ବାଟରେ ଲୋକେ ଗାତ ଖୋଳିବା ପାଇଁ ଲାଗନ୍ତି, ତେବେ ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି ବି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ବନ୍ଧୁ। ଏମାନେ ତ ସେଇ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଡେଇଁବା ଶିଖେଇବେ। ବଦଳିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଲୋକେ ବଦଳି ଯାଆନ୍ତି ବନ୍ଧୁ। ସମୟ ତ କେବଳ ଗୋଟେ ବାହାନା ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଏକ ନିଜ ଲୋକ ପର ଲୋକଙ୍କ ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଲାଗେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଲୋକଟି ହୃଦୟରୁ କୁଆଡ଼େ ବାହାରି ଯାଇଥାଏ। ଆଜିକାଲିର ଦୁନିଆରେ ଏଥିପାଇଁ ବି କେତେଟା ସମ୍ପର୍କ ସୁଧୁରି ପାରୁନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ପର ଲୋକଙ୍କ କଥାରେ ଆସି ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଲଢ଼ିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। ଏ ବନ୍ଧୁ, କୋଉଠି ସମସ୍ତ ମଣିଷର ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖା ଥାଏ ଯେ ଖୁସିରେ ରହିବା। କିଛିଟା ଲୋକ ଏ ଦୁନିଆରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି କେବଳ ଦୁଃଖ ହିଁ ସହିବା ପାଇଁ। ମଇଦାନ ଉପରେ ହାରି ଯାଇଥିବା ମଣିଷ ଜୀବନରେ ପୁଣି ଥରେ ତ ଜିତି ଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମନରୁ ହାରିଥିବା ମଣିଷ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଜିତି ପାରିବନି। ଏକଥାର କୌଣସି ବି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ କି ମୋତେ କଷ୍ଟ କେତିକି ହେଲା। ଏକଥାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି କି କଷ୍ଟ ହେବା ସମୟରେ ତୁମର ଆଦର କେତିକି କଲୁ। ଯଦି ଜୀବନରେ କେବେ ଭଲ ପାଇବାକୁ ମନେ ହୁଏ, ତେବେ ନିଜ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। କାହିଁକିନା ଏ ଦୁନିଆର ନିୟମ ବନ୍ଧୁ, ଯାହାକୁ ଆପଣ ଯେତେ ଅଧିକ ଭଲ ପାଇବେ, ସେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ସେତେ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସବୁ କିଛି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, କିଛି କଥା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ହସିବା ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ ବନ୍ଧୁ। ମୁଁ କୌଣସି ଲୋକଠାରୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, କ'ଣ ଫରକ ପଡ଼ୁଛି? କିନ୍ତୁ ମୁଁ କୌଣସି ଗୋଟେ ଲୋକ ପାଇଁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ବହୁତ ଫରକ ପଡ଼ୁଛି। ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇନଥାଏ ବନ୍ଧୁ ଏ ଜୀବନକୁ ବୁଝିବା। ଯେଉଁ ନିକିତିରେ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତଉଲୁଛନ୍ତି, ଥରେ ସେ ନିକିତିରେ ନିଜକୁ ତଉଲି ଦେଖନ୍ତୁ, ଜୀବନ ଆପେ ଆପେ ବୁଝା ପଡ଼ିଯିବ। ଏ ଦୁନିଆରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ମଣିଷ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରଖି ନିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି ବି ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ମିଳନ୍ତି ନାହିଁ ଯିଏ ପରଖିବା ବଦଳରେ ଟିକେ ବୁଝିପାରୁଥିବ। କିଛିଟା ସମ୍ପର୍କ ଭଡ଼ାରେ ନେଇଥିବା ଘର ଭଳି ହୋଇଥାଏ ବନ୍ଧୁ। ତାକୁ କେତେ ବି ତୁମେ ସଜେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ସିଏ କେବେ ବି ତୁମର ହବନି। ମଣିଷକୁ ଏକା ହିଁ ଲଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ନିଜ ଜୀବନର ଲଢ଼େଇ। ଲୋକେ ଏଠି ଉପଦେଶ ତ ଦିଅନ୍ତି, ପରନ୍ତୁ କେହି ସାଥ ଦିଏ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ଏକା ଚାଲିବାର କଳା ଶିଖିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ମଣିଷଟିଏ ଦୁନିଆକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଝି ଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଚୁପ୍ ରହୁଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ଯଦି ଟିକେ ଅଭିଯୋଗ ମୁଁ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିବି, ତେବେ ଲୋକଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହେବାରେ ଲାଗିବ। ଥକି ଗଲୁଣି ବନ୍ଧୁ। ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା କିଛିଟା ସମ୍ପର୍କକୁ ଗଢ଼ି ଗଢ଼ି ଆମେ ଏବେ ତ ବାସ୍ ଜୀବନରେ ଏକା ଚାଲିଯିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଛଡ଼ା କିଛି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ମଣିଷ ଆଗରେ ଆପଣ ହସି ପାରିବେ, ସେ ମଣିଷ ଆଗରେ ହୁଏତ ଆପଣ ପୁରା ଦିନଟିଏ ବିତେଇ ଦେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମଣିଷ ଆଗରେ ଆପଣ କାନ୍ଦି ପାରିବେ, ସେ ମଣିଷ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ ପୁରା ଜୀବନ ବିତେଇ ପାରିବେ। ଚାଲିଯିବ ଏ ଦୁଃଖର ସମୟ, ତୁମ ଜୀବନରୁ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ତ ରଖ। ଯଦି ଖୁସି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଧିକ ସମୟ ରହିଲାନି, ତେବେ ଏ ଦୁଃଖର ଔକାତ ବା କ'ଣ? କୌଣସି ବି ମଣିଷକୁ କଷ୍ଟ ଦେବା ସେତେଟା ସହଜ ହୋଇଥାଏ ଯେତେଟା ଆପଣ ଗୋଟେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଗୋଟେ ପଥର ପକେଇବା। ସମସ୍ତେ ତ କଷ୍ଟ ଦେବା ଜାଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି ଏକଥା ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ କି ସେ କଷ୍ଟ ମଣିଷର ହୃଦୟର କୋଉ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଛି।
जदि आपण हेबा पाई चाहुचंती तेबे कौनसी मनीषर दुखर औषध बनंतु। एठी दुख तो दबा पाई पूरा दुनिया ही जगी बसिछि। मनीषर हृदय को आसीबार तो रास्ता थाए किंतु मनीषर हृदय जीवार रास्ता न थाए। का सेइथिपाई लोकमाने मनीषर हृदय को भांगी चली जाइथांती। जदि कौनसी भी मनीष आपणक ठारू किछि आशा और भरोसा करिछि तेबे आपण केबे भी एहाकु से मनीषर दुर्बलता बोली भाबिबेनि आज्ञा, बरम से मनीष ए दुनिया रे सबुठु अधिक विश्वास आपणक करुछि। ए बंधु टिके समय बदली गले लोकमानंकर असली चेहरा सामना को आसी जाए। एक कथा मु जानी पारुनी कि आम भितरे किछि कमी होई जाए ना सेमाने भलो एक्टिंग करिबा पाई लागंती। कष्ट तो मनीष को से तबेले हुए जेतबेले निजे से कष्ट भितरे जीवाकू हुए। अन्य मानंक कष्ट देखि तो मनीष को केवल मजा ही लागुଥାଏ। ए दुनिया रे थिबा लोक माने एक कथा कहंती कि जीवन मिलिछि निज इच्छा रे बंचिबा पाई, आउ सेई लोक माने तापर दिन सकाळ हेले अन्य कहा इच्छा रे बंचिबा पाई बाहरी जांती। ए बंधु मु हिसाब रे रहुथिबा लोक मानंकु बेहिसाब हबार देखिछि। भल भल बोली अभिनय करुथिबा लोकंकर असली चेहरा देखिछि। आजि कालीर दुनिया रे समस्त मनीष केवल एक कथा कहिबारे लागिचंती कि समय मिलु नाही। ए बंधु मु गोटिए कथा बुझी पारु नाही कि मनीष व्यस्त होई गला ना समय व्यस्त होई गला। जीवन रे केबे भी कौनसी मनीष पाई कांदिबे नाही आज्ञा। प्रकृत रे जो मनीष आपणकर निजर होइथिबो से केबे आपणंकु कांदिबाकू दबनी। आपणक जीवन रे आसीथिबा खराब समय को चुपचाप भावरे बितेई दबाकू चेष्टा करंतु। जदि ए दुनिया लोकंकु कहिबे तेबे से कथार मजाक होइजिवो। केबे भी कौनसी मनीष को एते भी भल पाइबार कौनसी भी आवश्यकता नाही कि शेषरे से मनीष आपणंकु बंचिबाकू ही दबनी। आपणक जीवन रे आपण अधिक भाबिबा बंद करंतु आज्ञा। आउ से दुनिया रू आपण बाहर को आसंतु जो दुनिया वास्तव रे ही नाही। जेतबेले कौनसी मनीष आमको धोखा दिए से तबेले से धोखा आमको कष्ट दिए नाही। कष्ट तो ताहा दिए जहाँ आमे से मनीष उपरे विश्वास करिथिले। जो मनीष सबुबेले निजर दुर्बलता को नहीं कांदे से मनीष जीवन रे आसीथिबा खुशी मध्य बाहुड़ी चली जाए। कौनसी मनीष केते भी महान होई थाउ ना कहीं केबे भी कहा पछरे अंध भली तुमे गोड़ेइब नाही। प्रतिटी मनीषर जीवन रे किछिटा लोक एमिति भी थांती जो लोक मानंकु आमे केबे पाई पारिबानी केवल चाही पारिबा। ए बंधु हसीबा तो गोटे अभ्यास आमर आउ आपणंकु लागुची कि आम जीवन रे किछि दुख नाही बोली। टंका पैसा तो केवल कौनसी मनीषर लाइफस्टाइल को बदलई देई पारिबो किंतु कौनसी मनीषर विचार और चरित्र को नुह। आमे जेतबेले कौनसी मनीषर अधिक आदर करिथाउ सेतबेले से मनीष आमको अधिक कष्ट देइथाए। केबे केबे किछिटा संपर्क भांगी जिबा एथिपाई भी आवश्यक होइथाए कि आमको कम से कम जना पड़िबो निज मन भितरे आमे को मनीष पाई कौन भाभी रखिथिले। सबुबेले आपण आपणक आखिर लुह को सफा करिबा बदलरे सेई मनीष को ही आपणक जीवनरु सफा करि दियंतु जो मनीष पाई आपणक आखिरे सबुबेले लुह आसुथाए। जेतबेले हृदय ओ भरोसा भांगी थाए सेतबेले आवाज तो हुए नहीं किंतु कष्ट बहुत होई थाए। जीवन रे केवल सेई दुईटी मनीष ही आमको अधिक कष्ट देई थांती। प्रथमटी सेमाने जोमाने आमर निजर होई थांती आउ द्वितीयटी सेमाने जोमाने आमर अति निजर होई थांती।
ए बंधु आपण कौन जानिचंती कि किछिटा लोक आपणंकु आदर काहींकी करंती नाही काहींकि ना आपण से लोक मानंकु ए विश्वास देई देइछंती कि ता बिना आपण बंची पारिबे नाही।